Bello, Y en bello. Cataluña, ¿cómo se usa el catalán? És una pregunta molt general. A Muy veure, general, sí. O sea, quiero decir, tú has dicho que hablas catalán en tu casa. sí. O sigui, jo ara visc a Vale. Alemanya, però, diguem-ne, quan era petita, vaig créixer... Petita, bellissimo. Pero Vaig tú créixer... con tu pareja no hablas en catalán. No, amb la meva parella parlo alemany. Mas a Ah, tua vale. parelha é alemã, então. Sí, O teu... Ahora dice, no, es Nós não catalán. Pois. som superpedants i parlem en alemany. No. Já agora, parelha não se diz Si estamos en português, Alemania, eu tava a parlando... imitar. Parlam! Es que yo, Sí. es que de Sí, verdad, sí. yo escucho catalán y ya me sale, como tengo el C2. Parlam català. Parlem català. Tots. Parlem català. Doncs, o sigui, jo amb la meva família parlo català. I amb els meus amics del poble també. També parlo català. Mhm, I Vale. sí, sí. El que passa és que Vale, depèn y si molt. tú vas por la calle... Vale. Depèn. Perquè jo si vaig pel carrer, al meu poble, Pelo carrer. gairebé tothom parla català. Gairebé tothom. Però, per exemple, a Barcelona sí que és veritat que no tothom parla català. Depèn. Per això depèn molt d'on ets. Pero si tú Ves. tienes que dirigir... Joder. Che è Si successo? tú tienes que hablarle a alguien por la calle, ¿en qué lengua? No, Bebi água e depois saiu-me um pequeno arroto. non l'ho sentito. Non Hi ha ho, hagut un accident, veig. non ho sentito il rutto. Perdóname, la verdad es que podía haberme callado y nadie se habría dado cuenta, pero ahora van a Yo- hacer un clip de esto. Io non me ne sono accorto. Já agora, como é que se diz arroto em catalão? El què? Eructo. Ah, erupte. Ai, ara no me'n recordo. Sí, erupte. Un rot. Diem un rot, de fet. Rot. Un rutto. Ruto. Ah, guau. Rutto. Arroto. A-R-R-O-T-O. Ah, un rot. Ajot. Bene. Ostres. Bueno, Jotu, cambiando de jotu. tema, volviendo al tema que nos ocupaba antes de que Leo se tirara un eructo aquí en directo. Questo finisce su YouTube, lei lo sai. Ah, eu sei. Leo Burbs. Ah. Laura, por favor, sí. Cuando vas por la calle en Barcelona, Quan tú vas si pel... tienes que hablarle a alguien, Sí, quan vas pel carrer, depèn. Jo naturalment començaria a parlar en català. Sí. I Vale. una cosa que és típica, de vegades a Barcelona, pot passar-te o a alguna altra ciutat, et pot passar que tu parles en català i la persona se sent potser més còmoda parlant en castellà i et contesta en castellà, però diguem-ne que tens una conversa així, com ara nosaltres, no? I un parla català i l'altre castellà. Això pot passar. Mhm. es bastante normal, de hecho, ¿no? Tener Sí. una conversación bilingüe. Sí, Porque- o de sí. Porque a mucha gente dice, no, es que yo cuando voy a Barcelona la gente me habla en catalán, es que no nos quieren hablar en castellano, lo hacen a propósito. Y claro, también te digo, puede pasar que alguien no te quiera hablar en castellano porque sea una persona puntual y puede pasar, no digo que no pase, pero a mí me pasó que fui a una tienda, yo le estaba respondiendo todo el tiempo en castellano y a mí me hablaba todo el tiempo en catalán. ¿Qué pasa? Yo dije, bueno, pues evidentemente si le estoy respondiendo, él sabe que yo lo estoy entendiendo. ¿Por Sí. qué va a cambiar si para él es más cómodo hablar en catalán? Si Claro. yo le hubiera dicho, perdona, es que no te estoy entendiendo, pues... Clar. Sí. No? Però És- hi ha gent que, per exemple, parla català i de vegades pensa, no m'entendran, i ja comença amb el castellà. I potser està parlant amb algú que també parla català. Llavors, és una mica absurd. Llavors jo penso que es pot començar amb el català i si la persona no ho entén, doncs canvies, no passa res. Io mi ricordo... Eu imagino... Ah, desculpa. Vai. Volevo dire, anni fa, quando imparavo lo spagnolo, a volte guardavo le conferenze stampa, sarebbe rueda de prensa, del Barcellona. E mi ricordo c'era un allenatore, non mi ricordo come si chiama adesso, però era un allenatore argentino, se non sbaglio.
Però tutti i giornalisti gli facevano sempre le domande in catalano. No, non so se tutti, ma molti gli facevano le domande in catalano. E lui a volte non capiva. Aveva un po' di difficoltà a capirle. E quindi questo mi sembra, no, un po' quello che diceva Elena, che c'è, almeno alcune persone forse sono molto orgogliose e vogliono usare il catalano e pensano che sia giusto Sí. in Catalogna usare il catalano. També, però, també hi ha el cas contrari. Jo tinc alguns alumnes, alguns estudiants que aprenen el català i em diuen, Laura, la gent no em parla en català perquè pensen que per mi és més fàcil parlar castellà, però jo estic aprenent el català i ningú vol parlar-lo amb mi. E il Tata vull dir que hi ha Martino, moltes... giusto? Qualcuno in chat Mas dice isso eu tenho a Tata. dizer, isso se calhar é mais comum em Barcelona, não? Que é uma cidade muito turística. E portanto, Claro. a probabilidade de que a pessoa com quem estás a falar não seja dali é maior. De certeza que Sim. noutras cidades da Catalunha a probabilidade de falares com um catalão é muito mais alta e as pessoas falam catalão mais Sim, frequentemente, exato. não é? Por exemplo, eu aqui em Lisboa é uma cidade muito turística. E eu, aqui no centro de Lisboa, se a pessoa tiver um aspecto que eu não tenha a certeza que que é português, eu falo em inglês. Porque na maior parte das vezes é um turista e eu começo logo em inglês. E imagino que em Barcelona seja parecido. Sí, clar. Sí, si veus que té cara... Nosaltres diem guiri, si té cara de guiri, Uhum. pot ser que Exato. parlis en anglès o en castellà. Exato. Ujú. Però són prejudicis, en el fons. Sí, Són totalmente. Sí, sí. prejudicis. Porque eso de cara de guiri, ¿no? Sí. Jo tinc Ahora una mismo mica ya de cara cualquier de guiri. persona... Sí. Sim, sim. Sí, Mas sí, sí, es não, verdad. não é só a cara, é o estilo também. Tu percebes se alguém é do teu país ou se não. Sí, Yo veus Pero com Laura, camina. yo... Sí, yo no diría... Yo Yo pues- veo a Laura y no pienso, ah, es española. Sim, mas está há 10 anos na Alemanha, isso também muda uma pessoa. Uma pessoa Elena, muda neanche depois tu de 10 sembri anos na molto Alemanha. spagnola, se devo essere sincero. Una manera de reconèixer un guiri a Barcelona és si porta el mòbil a darrere als pantalons o va així pel carrer, perquè a Barcelona et poden robar molt fàcilment, o sigui, has d'anar així amb el Os bosc. carteiristas. Los carteristas. Sí, sí, Sí. sí. É verdade. Wow, carterista. Diciamo molti amici- borseggiatore in italiano, se vi interessa. ¿Cómo es? Pues, en italiano? Ah, Borseggiatore. Ah, wow, qué bonito. Da borsa. Qué elegante, Em ¿verdad? catalão? Em catalão como é que sí, se jo diz? crec que és carterista també. Sí, lladre, carterista. Lladre. Ah, Ladra. ladra como ladrón en general, ¿no? Sí, un lladre és més en general, carterista potser. Sí. Y Laura, tu lengua uno, digamos que es el catalán, ¿no? Sí, Tú te sientes Sí, más sí. cómoda porque es la lengua que has hablado en casa. sí, exacte. Pero tú eres bilingüe desde que naciste porque en la escuela estudiabas y hablabas castellano, ¿no? Sí, sí, exacte. O sigui, Bueno, quizás desde que naciste, ¿no? des de que no em van Claro. portar el dia 1, Laura, a l'escola. Però sí, Te activan ahí el... jo crec que a partir dels 5 anys o 6, no Mhm. sé, sí. O sigui, l'escola és en català, el que passa que tens una assignatura de castellà i llavors hi ha molta oferta audiovisual que no hi és en català, que és en castellà, no? Mhm. Per exemple. Sí. Però, ¿Y crees que hay gente... Vale, perdón, Davide. no, volevo Es chiedere, que como tengo que cortar para que sea más dinámico... ¿no? quando vivevi in Spagna, in Catalogna, in Spagna. Ok. Continuiamo. Vamos a pasar ese tema rápido. Sí, sí, no et preocupis. La tua vita è, cioè, in termini di percentuale, quanto era in spagnolo e quanto era in castigliano e catalano, così. Jo no sé si el meu cas és gaire representatiu, però realment jo pràcticament vivia al 100% en català. Wow. Tota la meva adolescència. Sí, puntualment hi havia algú amb qui parlava castellà, però era poc freqüent. De fet, me'n recordo quan vaig començar a la universitat que, clar, vaig començar a fer... vaig estudiar traducció de l'anglès i el francès, el català i el castellà. I ens van dir, feu una presentació en castellà en una classe. I jo tenia un accent en castellà supercatalà. Com el mio. Sí que el parlava.
Ah? Come il mio accento, Come secondo, come il tuyo, Davide. secondo Elena, perlomeno. Uhum. Sí. Entonces hablaba un poco así. Ahora ya no parlo así, ¿no? Pero A mí me encanta Sí ese que- acento, te lo tengo que decir.